just meditate upon God. Saudara terus merenungkan Tuhan, terus bangun kesadaran Tuhan In your ya. heart, say, God, wherever I go, Di hatimu terus berkata, Tuhan kemanapun aku your word pergi. says you will go before me. Firman-Mu berkata engkau akan jalan mendahului aku. Wherever I go, Kemanapun aku pergi. let your presence touch them. Biarlah hadirat-Mu menjamah Let your mereka. presence transform them. Biar hadirat-Mu mengubah Even hidup when I mereka. walk into the hospital, Bahkan ketika aku Lord, masuk ke rumah sakit Tuhan. let the sick become healed. Biarlah yang sakit When I disembuhkan. walk into my family, to meet Ketika my aku jalan family, ke mengunjungi keluargaku, Let untuk your bersama love keluargaku, touch biarlah them, kasih-Mu Lord. itu menjamah mereka when I Tuhan. go to my office, Ketika aku Lord, ke kantorku Tuhan, oh, let your presence touch biarlah hadirat-Mu them. menjamah orang-orang di sana. Oh, I pray for wherever you go, Aku berdoa kemanapun saudara pergi, the anointing of God will become urapan tangible. Tuhan itu akan menjadi nyata, bisa dirasakan melalui hidupmu. God is saying Tuhan berkata, that if you will do this, kalau engkau mau melakukan the ini, presence of God hadirat Tuhan will be so strong upon akan you menjadi begitu kuat that dalam people hidupmu. will come to you and Dan say, orang-orang akan datang kepadamu I want what you want. dan berkata, aku mau apa yang kau miliki. Oh, can I experience what you're having? Bisa enggak aku ngalami apa yang engkau miliki? And that will spread, yeah. Dan itu justru akan menyebar saudara. God is saying, Tuhan berkata, I'm about to change situations in your aku life. akan mengubah situasi di dalam hidupmu. Everything that you have been going through, Semua hal yang sudah engkau lalui, God said, I'm going to transform it. Tuhan for you." katakan, aku akan mengubahkan itu bagimu. The Bible says, Alkitab berkata, if you will endure, kalau kita mau bertahan sebagai seorang prajurit yang kuat, yeah, God said, if you will endure, kalau saudara mau bertahan, you mau will, tekun, you will be saved. maka saudara akan You know, diselamatkan. God will do His work. God will Tuhan akan fulfill melakukan dan Tuhan sendiri akan menggenapi everything that He has spoken upon your segala sesuatu yang life. sudah dikatakan dalam hidupmu. God said, I will bring it to Aku pass. akan menjadikan itu kenyataan. The Bible says, Alkitab berkata, everything that God has started in you, setiap hal yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu, it will come into fulfillment. itu akan digenapi. God said, I will reveal myself Aku to akan those who diligently seek menyatakan me. diriku kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari aku. And so let us trust in God. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan. Trust in God with all the things that is around us. Percaya Tuhan dengan segala sesuatu yang terjadi di And say, sekeliling God, kita. you intervene. Dan katakan, Tuhan engkau yang intervensi. And you take full Dan control. Tuhan engkau yang mengendalikan. The power of God is about to come upon Kuasa Tuhan akan turun upon each and every individual atas setiap orang who says, I am willing, Lord, use me. yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau pakai aku. There is so many things need to be done, people. Begitu banyak hal yang harus dilakukan Tuhan. Kita kerjakan orang, maksudnya umat-umat Tuhan. We need the people of God to arise and become His vessels. Kita perlu umat Tuhan tuh bangkit supaya bisa dipakai menjadi bejananya Sometimes we are Tuhan. so busy thinking about ourselves. Kita tuh seringkali bingung ya. Bingung memikirkan apa sendiri yang kita perlukan. But we also must give time to think about the kingdom of God. Kita pun harus saudara belajar untuk meluangkan pikiran kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang dibutuhkan di dalam kerajaan Tuhan. What you invest in the kingdom of God is never neglected. Apa yang kita investasikan di kerajaan Allah itu tidak akan menjadi sia-sia. God wants you to focus on Him and Tuhan mau not kita on fokus man. kepada Dia, bukan kepada manusia. God wants to look at Him and not at man. Tuhan mau kita memandang kepada Dia dan bukan kepada Don't look manusia. at the size of the crowd. Jangan lihat dari jumlahnya kerumunan. God is saying, Tuhan berkata, as long you're willing, kalau engkau rela, engkau mau, I will make you maka aku akan to be my menjadikanmu vessel to manifest untuk my menjadi glory. bejanaku yang menyatakan kemuliaanku. Amin. My presence will carry you Hadiratku wherever. akan membawamu kemanapun engkau And pergi. wherever you go, Dan kemanapun engkau pergi, you will prosper. engkau akan beruntung, makmur. Joshua 1 verse Yosua 7. 1 ayat 7. The Bible says, Alkitab do berkata, not turn to your right nor to your left. jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Observe what I've spoken through my servant Moses. Perhatikan hukum yang telah diperintahkan kepada hambaku Musa. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata, wherever you go, supaya engkau kemanapun engkau pergi, you will prosper. engkau beruntung, You will prosper. engkau makmur, You will prosper. engkau beruntung. God wants you to know you will prosper. Tuhan mau engkau mengerti bahwa engkau pasti makmur. There's no more going to be lack in your life. Tidak ada kekurangan dalam hidupmu. There's no more going to be sorrow or emptiness in Tidak your ada life. kesedihan atau kekosongan dalam hidupmu. You are going to prosper. Engkau akan menjadi makmur, And God will beruntung. cause you to become fruitful Dan and Tuhan akan successful. membuat engkau tuh berhasil dan juga berbuah-buah.
And God will cause you to become progressive. Dan Tuhan akan membuat engkau bisa terus maju And God secara will progresif. extend your capacity, Tuhan akan extend terus your borders. memperluas kapasitasmu, wilayahmu. And He will fill your cup, Dan Tuhan terus mengisi cawanmu. and your cup will overflow. Dan cawanmu akan penuh melimpah. And it shall be a blessing to your children and to Dan your itu akan menjadi generation. berkat bagi generasimu maupun anak-anak keturunanmu. And let us make a decision before Mari the kita Lord ambil today. keputusan hari ini di hadapan Tuhan. And say, God, Katakan, Tuhan, only you can resolve our issues, our hanya Engkau life. yang bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam Only you hidup can ini. help us to overcome Hanya our Engkau yang bisa challenges. menolong kami di dalam tantangan kami. Give us the enabling grace. Berikan kami kasih karuniamu yang memampukan itu. Give us the wisdom, Berikan kami hikmat, the spirit of understanding, roh pengertian, to be diligent and sober in the spirit, untuk bisa memiliki kesadaran roh dan To walk- kuat to walk- siaga di dalam roh. carrying your presence wherever Untuk we go. berjalan membawa kesadaran hadiratmu kemanapun kami pergi. Cultivate your word within us, Lord. Tuhan, Engkau sedang membangun firman-Mu dalam diri kami. Increase our faith within us. Tambahkan iman-Mu dalam hidup kami. We want to have a stronger and a closer Kita mau relationship memiliki with you. hubungan yang lebih kuat, lebih dekat kepadamu Tuhan. In our prayer life, tell Di to dalam God, waktu doamu, God, I katakan want to kepada know Tuhan. more of you. Katakan, Tuhan, aku mau lebih mengenalmu. I want to know you more, Lord. Tuhan, aku mau lebih lagi I mengenalmu. want to know you more, Holy Spirit. Tuhan, Roh Kudus, aku mau lebih lagi mengenalmu. I want to know you more, Jesus. Aku mau lebih mengenalmu, Yesus. I want to experience you, Aku mau Jesus. mengalami Engkau, Yesus. I want to experience the love of the Aku mau Father. mengalami kasih Bapa. Because when you pray like Karena that, ketika Engkau doa seperti God itu, is going to look down upon you from heaven, from dan His Tuhan akan throne. melihat dari tatanya yang di surga kepadamu, And He will say, dan Dia akan berkata, this is my well-favored son, ini well-favored adalah daughter, anak kekasihku, anak terkasihku. in whom I'm well pleased. Aku berkenan atas And the hidupnya. Bible says, Dan Alkitab berkata, you will be filled with the Spirit of engkau akan God. dipenuhi dengan roh And Allah. you will continue to walk in the ways of Dan engkau akan God. terus berjalan di dalam The Holy kehendaknya. Spirit will come upon you Roh Kudus akan afresh. turun atas hidupmu secara And you baru, will be diperbarui setiap empowered hari. with the Dan power engkau of akan the terus Holy dikuatkan Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, you are going to see engkau miracles. akan melihat mujizat itu terjadi. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, you are going to see engkau supernatural akan things melihat taking place. supranatural itu terjadi. Oh, the impossible becoming Yang tidak possible. mungkin menjadi mungkin. Oh, supernatural things will become like an Hal-hal ordinary yang lifestyle to supranatural itu you. menjadi sangat natural terjadi Like in the book of sehari-hari. Acts, when the Seperti people, di kisah para when rasul, the apostles walk, when the disciple walk, ketika murid-murid dan rasul-rasul itu berjalan, oh, at the shadow of the apostles, people Ya. were healed. bahkan ketika orang-orang itu hanya kena bayangan daripada murid-murid atau rasul-rasul, mereka disembuhkan. The same thing will surely Cara take yang place if sama you juga believe, says bisa God. terjadi dalam hidupmu kalau engkau percaya. The kata more we are Tuhan. willing, Semakin kita tuh rela. He is more than willing to Maka fill Tuhan us. itu lebih daripada mau He memenuhi is hidup more saudara. willing. Dia lebih dari mau But we untuk must memenuhi cut hidup saudara. our flesh away, Tapi our kita fleshly harus desires menyingkirkan away. kedagingan kita. Say, God, take away all Katakan, our Tuhan, fleshly desires. singkirkan Tuhan cara hidupku yang lama. Let your will be done in Biarlah our kehendakmu life. terjadi dalam Let your hidupku. purpose be done in Biarlah our tujuanmu life. terjadi, digenapi dalam hidupku. Everything about us, let it be of you, Lord. Segala sesuatu tentang diri kita Tuhan, biarlah itu hanya terpusat kepadamu. You know, one scripture that has always come into my heart these days, Satu ayat yang selalu saya teringat-ingat di dalam pikiran saya hari-hari ini. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 2. Korintus 2 ayat 2, The Bible says, Alkitab berkata, nothing else but Jesus. tidak ada yang lain selain Yesus. Nothing else but Jesus. Tidak ada yang lain selain Yesus. As long you hold upon Jesus, Kalau kita pokoknya pegang, percaya sama Yesus, God says, I will show you my salvation. maka dia akan menyatakan keselamatannya dalam Oh, hidupmu. God says, just focus on Jesus. Fokus hanya kepada Put away Yesus. everything. Be determined on Singkirkan Jesus. segala sesuatu. Hanya tetapkan langkahmu, tetapkan hatimu kepada Yesus. Let your eyes focus on Jesus. Biarlah matamu hanya memandang kepada Yesus. And you will see the power of God Maka working in your engkau life. akan melihat kuasa Tuhan bergerak Father, dalam I pray hidupmu. for each and Bapa, aku everyone who is berdoa buat here. setiap saudara yang ada di tempat ini. And everyone who is listening and watching Buat setiap orang online. yang mendengarkan firman-Mu juga yang di Let the online. power of God touch Biarlah you kuasa right Tuhan now. turun atas hidupmu Let the saat anointing ini. of God come Biarlah upon you urapan right Tuhan now. turun atas A hidupmu saat fresh ini. quickening of the Spirit of God. Dibangkitkan rohmu hari ini. Fresh downloads from heaven. Ada download baru dari surga Fresh turun atas revelation hidupmu. from heaven. Pewahyuan yang baru turun atas A hidupmu. new strength, says God. Kekuatan baru kata Tuhan. God speaks strength to your inner man. Kekuatan baru di dalam manusia God batiniamu. said, be strong and be courageous. Jadilah kuat dan berani. Do not lose your Jangan confidence. kehilangan kepercayaanmu. March forth, says God. Maju melangkah ke depan This kata is Tuhan. a time to seize your victory Inilah and your musim opportunities untuk that I'm sending forth. menaklukkan kemenanganmu. Lord, I release your blessings, Tuhan, aku Lord. lepaskan
berkat-Mu. Let your will be done Biarlah on their kehendak-Mu lives terjadi dalam hidup mereka. as it is in heaven. Di bumi seperti di sorga. We give you glory, Lord Segala kemuliaan Jesus. bagi nama-Mu Tuhan. In Jesus' name, Dalam all nama people Tuhan say, Yesus, Amen. katakan, God bless amin.